Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, how are you? I hope you are in a good condition. By the way, welcome to SMP Negeri 17 Banjarmasin. Let me introduce myself. My name is Nur Septia Supriyanti, but you can call me Bu Septi or Miss Septi. That's up to you. I'm your English teacher. I was born in Banjarmasin on the 11th of September 1997. I live at 64 Belitung Darat Street. I live with my father, my mother, my younger brother, my little sister, and then my cousins. In my spare time, I like reading and watching some movies. The genres of books and movies that I like are histories, religion, fantasy, mystery, and then thriller and also horror. Well, that's all about me. How about you? I really want to know more about you, so today I want you to introduce yourself on a video and then you can send to me. Jadi, tadi Ibu sudah memperkenalkan diri Ibu. Sekarang giliran kalian memperkenalkan diri kalian melalui video. Kemudian kirim video tersebut ke Ibu. Oke? Di dalam video tersebut kalian bisa menyebutkan you can say that your name, your nickname, your birthday, your address. But remember, jadi kalian harus ingat ketika kalian ingin mengatakan alamat kalian, ada beberapa hal yang harus diperhatikan nih. Apa aja ya beberapa hal itu? Nih, lihat di sebelah. Di sini ada segitiga terbalik, yaitu ada kata in, on, and at. Apa sih hubungannya in, on, at dengan alamat kalian? Oke, Ibu jelaskan ya. Jadi, di gambar yang paling atas, yaitu di kata in, itu daerahnya lebih luas. Sedangkan yang paling bawah lebih sempit. Kenapa? Karena ketika kalian menggunakan kata in, itu maknanya untuk alamat yang bersifat umum. Sedangkan at yang bersifatnya khusus. Contohnya, ketika kalian ingin memberitahukan alamat kalian hanya di sebuah kota atau sebuah negara, kalian bisa menggunakan kata in. For example, I live in Banjarmasin. I live in Banjarmasin. Saya tinggal di Banjarmasin. Nah, kalian bisa mengucapkan kata in sebelum kota Banjarmasin. Lalu, jika kalian ingin memberitahukan alamat kalian, misalnya di jalan apa, kalian bisa menggunakan kata on. Karena itu lebih khusus, tapi tidak terlalu khusus. For example, I live on Belitung Darat Street. I live on Belitung Darat Street. Saya tinggal di Jalan Belitung Darat. Nah, lalu bagaimana dengan kata at? Jika kalian ingin memberitahukan alamat lengkap kalian, misalnya kalian ingin memberitahukan nomor rumah kalian, nah kalian bisa menggunakan kata at karena itu sifatnya khusus. For example, I live at 64 Belitung Darat Street. Or I live at Belitung Darat Street number 64. Jadi ada dua pilihan yang bisa kalian pilih, yang bisa kalian katakan. Contohnya, tadi yang pertama, I live at Belitung Darat Street number 64. Jadi numbernya atau nomor rumahnya ada di belakang kalimat. Lalu pilihan yang kedua adalah I live at 64 Belitung Darat Street. I live at 64 Belitung Darat Street. Jadi nomor rumahnya ada di depan nama jalan kalian. Jadi terserah kalian nih mau pilih pilihan yang pertama atau yang kedua. That's up to you. And then in that video, di video itu kalian juga
bisa menyebutkan hobi kalian atau kegemaran kalian. But if you want to tell about one of your hobby, jadi jika kalian ingin memberitahukan hanya satu dari sekian banyak hobi kalian, maka kalian bisa mengucapkan my hobby is. My hobby is, for example, my hobby is reading a book. My hobby is reading a book. Hobi saya adalah membaca buku. Jadi itu hanya satu hobinya. But if you want to tell about two or more about your hobbies, you can say my hobbies are. My hobbies are. Jadi my hobbies are digunakan ketika kalian ingin memberitahukan dua atau lebih hobi kalian. For example, my hobbies are reading a book and watching movie. My hobbies are reading a book and watching a movie. The last, you can also tell about your family. Jadi yang terakhir, kalian bisa menceritakan tentang keluarga kalian, such as your father, your mother, your brother, your sisters, or maybe your grandfather or your grandmother. Well, that's all about how to introduce yourself. Jadi tadi itu adalah cara bagaimana memperkenalkan diri kalian. So I hope you can understand about how to introduce yourself. And don't forget to do your assignments. Introduce yourself on a video and then send to me. And I want to notice you to always wash your hands after do anything and just stay at home. So stay safe everyone. Have a good day. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.